Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Oke. Baik. Heute wir lernen Deutsch. Sekarang kita akan mulai dengan alfabet basic bahasa Jerman. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, V, X, X, Y, Y, Z. Z. Di sini ada yang namanya umlaut bahasa Jerman. Ini U dibaca E, 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 O, E, 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 E. E. Di sini namanya EZ, tapi biasanya kalau misalkan contoh kalau misalkan bahasa Jerman ich heiße atau seterusnya dibaca S. Saya tahu. Oke. Sekarang kita akan mulai dengan angka-angka dalam bahasa Jerman. Eins, eins, zwei, zwei, drei, drei, vier, vier, fünf, fünf, sechs, sechs, sieben, sieben, acht, acht, neun, neun, zehn, zehn, elf, elf, zwölf, zwölf, dreizehn, dreizehn, vierzehn, vierzehn, fünfzehn, fünfzehn. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya berinteraksi atau ke bahasa Jermannya sich vorstellen alias introduksi diri. Zum Beispiel di sini contoh ich heiße Aku mau kabur. atau mein Name ist. Jadi kalau misalkan contoh ich heiße Abrar oder mein Name ist Abrar. Coba contoh mau bisa coba baca. Coba ulang lagi. Oke, ich heiße Abrar. Itu nanya kayak namaku atau apa? Oh, kalau ini ngebilangin nama saya adalah, ini juga dulunya sama ich heiße bla 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 oder mein Name ist. Jadi bisa pakai apa aja gitu. Mau coba? Oke, cobain. Heiße Anin. Oke, coba yang ini. Enggak usah. Oke. Sekarang kita akan coba dengan mengintroduksikan umur. Jadi seperti ini. Paknya siapa? Ich bin Namanya siapa? Ih, ini mengintroduksi umur. Kalau dalam bahasa Indonesia saya Pak, umur bla bla bla. Guru. Kenapa? Saya ingin pulang mau ke Tokyo. Oke, jadi seperti ini contohnya. Kalau misalkan contoh, ich bin 18 Jahre alt. Itu umur saya, berarti umur saya 18 tahun. Mau coba? Enggak usah. Kemarin aja. Coba aja dulu sekali. Ich bin, Siapa? Aduh. Nadine. Baca tuh. ich bin. Wie alt ist? Nadine. Nadine. Coba Ikutin. Iya. berapa? Ich bin berapa umur kamu? Dia 6. Oh, 6. Ich bin 6 Jahre alt. Kalau kamu Anin, berapa? 9. Ich bin 9 Jahre alt. Nah, sekarang kita akan coba dicampur dua-duanya. Mein Name und ich bin. Oke.
Aku perlu ya. Teman. Teman. Mau pulang Oke. dulu ya. Di sini siapa yang mau baca coba? Jangan. Biar aja. Mau coba? Tita. Mau. Coba baca. Gimana nih? Oke, coba ya. Tapi saya baca dulu, tapi ikutin ya. Ich heiße Abrar. Mau ke Tokyo. Ich bin 18 Jahre alt. Sekarang kita akan baca selengkapnya semuanya. Ich heiße Abrar. Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin 18 Jahre alt. Oke. Ketika ada murid yang Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana mengekspresikan tentang hari seperti contoh. Kalau misalkan bahasa Inggris kan kita ada kayak good morning, good afternoon, atau good night. Jadi kalau dalam bahasa Jerman itu seperti ini. Guten. Nah, di sini artinya tuh kalau dalam bahasa Indonesia selamat pagi. Coba Guten Morgen. Guten Morgen. Oke. Habis itu ada Guten Tag yang artinya itu selamat siang. Coba baca. Guten Tag. Oke. Lalu ada Guten Abend. Coba. Guten Abend. Oke. Dan terakhir ada Guten Nacht. Coba. Guten Nacht. Oke. Lalu di sini kita akan belajar bagaimana cara berbicara dalam bahasa Jerman. Kita akan lanjutan dari ich heiße dan ich bin bla 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 Jahre alt. Oke. Kita akan lanjut tambahan. Nah, di sini kita ada kata baru ich komme aus. Dan ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya saya datang dari. Nah, sekarang kita akan coba baca. Pertama baca ini dulu. Ich heiße Abrar. Ya. Ich bin Ich bin 18 18 Jahre alt. Jahre alt. Oke. Ich komme Ich komme aus Jakarta. aus Jakarta. Aus Jakarta ya. Good. Sekarang kita akan sekarang kamu akan coba menjawab beberapa soal. Oke. Ya, di sini ada 3 soal. Ich bla 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 Nadia. Ich bla 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 Jahre alt. Ich bla 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 aus Italien. Nah, sekarang kamu coba di mana angka ini seharusnya. Oke. Coba. Ini satu di sini. Coba ditulis.
Good. Nomor 2. Nomor 2. Ya. Ini N kan? Bin, ya. Good, good. Letzte Nummer. Ini K. This is K, right? Nah, ya. Okay. Oke, good. Sekarang kita akan belajar tentang konjugasi. Jadi selain itu, karena itu kita pakai ish. Ish itu kalau dalam bahasa Indonesia saya. Jadi kita akan belajar tentang bentuk-bentuk lainnya. Seperti contoh di sini ish artinya saya. Du, kamu. Dia, maskulin. Sie, dia, feminin. Es, dia, neutrum. Dan ada sie, dia. Nah, di sini ada beberapa kata misalnya seperti contoh ich, coba. Ich, du, Du, er, R, er. R, Sie, C, sie. G, Es, S, es. S, Sie oder sie. G, or Z. Oke, good. Sekarang kita akan belajar versi konjugasi beberapa kata yang kita sudah pelajari sebelumnya. Di contoh, koma, ich, itu, kommst, kommt, dan terakhir ada kommen. Nah, sekarang kita akan coba membuat beberapa kata dengan versi konjugasi yang sebenarnya itu. Nah, zum Beispiel, coba dibaca. Sie kommt von Österreich. Sie kommt Von Österreich. Österreich. Oke. Mau coba mengartikan? Oke. Jadi artinya ini dia datang dari Austria. Coba, dia. Dia datang dari Austria. Coba sekarang dibaca versi Jermannya. Sie kommt von Österreich. Sie kommt von Österreich. Österreich. Oke. Lalu di sini ada contoh. Di sini ada, coba dibaca. Frankreich. Coba ikutin saya. Kommt von Frankreich. Kommt 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 von von
Frankreich. Frankreich. Nah, di sini EI ini dibaca seperti AI. Jadi, coba baca lagi. Kommt Er kommt von von Frankreich. Ja, Oke. oke ya. Nah, di sini juga ada. Coba dibaca. R Er is is what's that number? tadi apa? Eins, Eins, zwei, zwei, drei, drei, vier, vier, fünf, fünf, sechs, sechs, sieben, sieben, acht, 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 acht. acht. Ist acht. Entschuldigung, tut mir leid. Ist acht Jahre alt. Ja. Laut bitte, sprich laut. Ist acht Jahre alt. Oke, good. Alles gut. Sekarang setelah belajar tentang konjugasi dalam bahasa Jerman, kita akan coba menjawab beberapa soal. Oke ya. Coba lihat dulu sebentar. Nomor 1. Oke, di sini kita akan mengerjakan 3 soal. 1. Nah, ini kan diacak. Jadi kamu coba diubah menjadi kalimat yang ya, coba. Bentar, maaf. Lupa aku kayak gini deh. Maaf. Oke. Oke, nomor 2. Oh ya. Lupa ya.
N kan? N. N, oh ya, betul. Oke, sekarang kita coba cek. Ich heiße Jonas. Das ist richtig. Sie ist 22 Jahre alt, richtig. Letzte Nummer. Er kommt. Oh ya, lupa. Er kommt von Polen. Ja, das ist fast richtig. Alles richtig. Sekarang kita akan berbicara tentang hobi. Nah, misalkan contoh, saya akan menulis beberapa contoh hobi, tapi contoh Fußball spielen, Tennis, Video spielen, dan terakhir itu ada basketball. Nah, ini ada beberapa contoh. Misalkan contoh kalau misalkan kita buat dalam kalimat Fußball spielen, ini jadi seperti ini contohnya. Contoh, mein Hobby ist Fußball spielen. Atau kalau misalkan di sini ada lebih dari satu hobinya, seperti ini. Misalkan contoh Fußball spielen dan Video spielen. Jadi seperti ini. Nah, di sini tuh kenapa pakai Zin? Zin ini karena di sini plural, ada lebih dari satu. Jangan satu, Fußspielen dan Video spielen. Nah, kalau Zin itu, kalau mungkin ada bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesia itu, kalau bahasa Inggris itu seperti are. Jadi kalau misalkan contoh, kalau dalam teks bahasa Inggris, my hobbies are playing football and playing video games, dan seterusnya. Lalu kita akan coba menulis dengan kita akan coba Nah, di sini ada dua soal. Sama kayak seperti sebelumnya. Ini kan diacak, jadi kamu harus coba. Nomor satu dulu. Apa tadi ya? Bentar.
Sekian video untuk UAS mata kuliah wawasan pendidikan. Saya mohon meminta maaf jika kesalahan dalam berbicara. Saya berharap mendapatkan hasil yang baik. Sekian, saya Muhammad Abraidin dari jurusan pendidikan bahasa Jerman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.